Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati recept za najfiniji i najzdraviji hljeb koji sam do sada napravila. Pripremite 100 g integralnog raženog brašna, zatim 150 g integralnog speltinog ili pirovog brašna, 150 g integralnog pšeničnog brašna, zatim 70 g susama, 70 g suncokretovih sjemenki i 50 g laninog sjemena. Ovo sve fino promiješajte. Dodajte također, ako imate slad za pečenje, ne znam tačno kako se to naziva u svim zemljama, ali ovo ne morate dodavati, ja dodajem zato što ga imam i dodajem jednu kašiku. Ovo lijepo promiješajte. Zatim dodajte oko 150 g domaćeg kvasca. Recept za domaći kvasac možete pronaći na mom kanalu. Naravno, vi ne morate da koristite domaći kvasac, možete da koristite i suhi kvasac, ali je onda postupak pripreme mnogo brži nego kod domaćeg kvasca. U pisanom receptu ću vam napisati tačnu pripremu i sa suhim kvascem. Ja sam ovaj kvasac prehranila jutros i dodajem ovako, otprilike bi bilo dovoljno, a ovo ostavljam za kasnije prehranjivanje. Sada ću dodati vode. Sami morate vidjeti koliko je vode potrebno. Potrebno je da vam ova masa bude onako fina i meka. Nemojte ostaviti da vam ovo bude tvrdo, to je da vam tisto bude onako baš tvrdo. Moje tisto je sada meko, ali kada brašno upije vodu, ono će onako postati malo tvrđe. Morate da znate, ako ovo pravite sa običnim kvascem, morat ćete staviti malo više vode jer u ovom domaćem kvascu procenat vode u odnosu na ostale sastojke je 100%. Znači, ja sam sada dodala otprilike 320 ml vode, ali mi je tijesto dosta čvrsto. Kasnije kad budem dodavala sol, onda ću vidjeti koliko mi je još potrebno vode. Očistite ruku i ovo sada ostavite na sobnoj temperaturi 20 minuta, samo onoliko koliko je potrebno da se gluten razvije. Nakon otprilike 20 minuta možemo da premjesimo tijesto. Sada dodajte od 10 do 15 g soli i premjesite tijestom. Ali evo vidite već kako je ovo tijesto onako malo upilo vodu i definitivno je potrebno da dodam još vode. Vidite kako je ono čvrsto. I ću dodati još malo vode. Kada mijesim kruh, uvijek koristim mlaku vodu. Ovo sada dobro premjesite tako da tijesto upije sol. Sveukupno sam dodala oko 350 ml vode. Tijesto sada pokrijte i ostavite na sobnoj temperaturi 3 do 4 sata. Vidjet ćete kada ono onako fino nadođe, kada je dalo sve od sebe, to je moment kada ga trebate oblikovati. Naravno, ovaj proces je duži zato što koristimo domaći kvasac, a u slučaju da koristite običan kvasac, ovo sada trebate ostaviti možda nekih 45 minuta do 1 sat. I dragi moji, pogledajte kako tijesto sada izgleda. Ovako će tijesto izgledati ako ste ga napravili sa domaćim kvascem u roku od nekih 3 do 4 sata. Ako ste ga pak napravili sa običnim kupovnim kvascem, ovo će se dogoditi za otprilike i 1 sat. Sada možemo da oblikujemo hljeb. Prvo ćemo napraviti miks sjemenki, u stvari sjemenke suncokreta. Potrebno je da stavite ovako možda nekih 50 grama. Ja stavljam više ili manje, zaista nije bitno jer koristim uvijek ovaj miks sjemenki i tu dodajem isto toliko otprilike susama. I ovako samo promiješam. Tijesto sada podijelite na 3 jednaka dijela.
Ovako. Ovo možete i izvagati ako želite, tako da vam svi dijelovi budu baš onako jednaki. Sada pripremite jednu tacnu i stavite gore samo malo vode, ovako tek da ima kao jedan sloj vode i ovo će vam omogućiti da vam se tijesto ne lijepi. Za tacnu uzmite prvi dio tijesta i ovako razvucite skroz po tacni, kao jedan palačinak. Sada umotajte tijesto isto kao palačinak, ovako. I ponovo ovako malo razvucite i ponovo umotajte. Da li znate zašto ovo radimo? Pošto su ovo integralne brašne i pošto imamo baš dosta sjemenki, gluten nam je veoma slab, to jest veoma je otežan posao glutenu zbog svih ovih vlakana, zbog svih ovih minerala. I ako ovako uradimo, onda će bar malo ta glutenska veza biti ovako isprepletena. To jest bar malo pomažemo da se taj posao, da gluten odrađuje svoj posao. Evo vidite kako to izgleda. Uzimamo sjemenke i stavljamo ovo tijesto u sjemenke. Ali ovako baš dobro umotajte u sjemenke sa svih strana. Kalup sam namazala uljem, ali vi možete da ga namažete bilo koju masnoću po vašem izboru. I sada jednostavno stavite ovu prvi dio tijesta u kalup. Evo vidite. Ovako uradite i sa ostatkom tijesta. Sada kada budete oblikovali sljedeći dio tijesta, morate oprati ovu tasnu i ponovo staviti malo vode. To trebate uraditi da vam se tijesto ne bi lijepilo za tasu. Uostalom, ako vi želite, ako ne želite da to radite, ako ne želite da umotavate ovo tijesto, možete ga samo ovako oblikovati u jednu lopticu i umotati ovdje u sjemenke. To zaista zavisi od vas, ali hljeb će biti malo bolji, malo će ljepše nadući ako ovaj postupak odradite ovako kao i ja. I evo stavljamo i treći dio tijesta. Pogledajte kako ovo lijepo izgleda. Tijesto sada pokrijte salvetom ili plastičnom folijom. Sve zavisno od toga koliko ćete pustiti ovo tijesto da nadolazi. Ja ću vam napisati sve ovo detaljno na web stranici ako vam je teško da razumijete ovdje preko videa. Sada, koliko ćete pustiti ovo tijesto da fermentiše zavisi od vas i od vremena kojim raspolažete. Ako ovo sada želite odmah peći, ostavite na sobnoj temperaturi da nadođe oko 1 do 2 sata. Vidjet ćete kad počne onako malo kao da puca odozgu, ali ne treba u nikom slučaju da vam toliko nadođe pa da vam se počne spuštati. Ja ovo pravim na dva načina. Ja ovo obično pravim oko 8 sati navečer. I sada bi ostavila ovo na sobnoj temperaturi pola sata i stavila u frižider preko noći da fermentiše onako lagano. To možete uraditi i u slučaju da pravite ovaj hljeb sa suhim kvascem i u slučaju da ga pravite sa domaćim kvascem. To možete uraditi zbog toga što vam temperatura u frižideru ne dozvoljava da vam tijesto onako previše nadođe, da vam brzo fermentiše. Ako ovo pravite i sa domaćim kvascem, a želite sada da odmah pečete, onda ostavite možda 2-3 sata na sobnoj temperaturi. Sve morate sami vidjeti. Vidjet ćete kako ono lijepo nadolazi i kada počinje onako malo da puca, to je vrijeme da se stavi u pećnicu. Ja ću ovo ostaviti do sutra ujutro i mi se vidimo sutra ujutro. I dragi moji, evo na sljedeće jutro pogledajte kako ovaj hljeb lijepo izgleda. On je nadošao baš onako taman i sada ćemo ga peći na 230 stepeni 20 minuta i onda ćemo smanjiti temperaturu na 200 stepeni i peći još 20 minuta. U prvih 20 minuta bi bilo dobro kada biste dole ispod rešetke stavili jednu tepsiju sa vodom, jer ta voda će stvoriti onako kao paru u pećnici i ovaj hljeb će se onako ljepše ispeći. Tu ne morate uraditi, možete ako imate priliku, ali ako nemate rešetke, tako da ne možete staviti 2 tepsije u pećnicu, onda to ne morate uraditi. Pečite hljeb na sasvim običan način kao i do sada. Vidimo se za 40 minuta.
I dragi moji, pogledajte ovu divotu. Kako on divno izgleda. Pogledajte. Ne možete da zamislite miris koji se proširio cijelom kućom. Uzmite, ako možete, i stavite ovaj hljeb preko jedne žlice. Znate zbog čega, dragi moji, ovo radimo? Sjemenke ne smiju da nam se upare. One moraju ostati onako fino hrskave. A ako sada zamotate, recimo kao što ja obično radim, zamotam hljeb u jednu salvetu da on bude onako malo mekši. U ovom slučaju tu ne trebamo uraditi. Sjemenke ne trebaju da nam budu mekše, trebaju da budu onako fino hrskave. A vidite koliko imamo ovih sjemenki. Divota, dragi moji, divota. Vidimo se za 5 minuta. Neću moći dugo čekati da načnem ovaj hljeb. Dragi moji, došlo je vrijeme da ja probam. Ovaj fin hljeb. Vidite vi dosta sjemenki okolo, ali znate koliko sjemenki ima unutra u hljebu? Najbolji dio, ali najbolji je ovaj do kraja. Znate kako je ovo dobro. Podignite ovo. A pogledajte ovo. Ko se dočepa ovog prvog dijela, taj je sretan. Ovo je hljeb naravno od potpuno integralnog brašna i plus sjemenke. I nikad ne možete očekivati od njega da će onako narasti kao recimo bijeli hljebovi. Ali sam sigurna, ako ga jednom probate, sigurno ćete ga uvrstiti u svoju ishranu. Ovaj hljeb jedim sa humusom naravno. Recept za humus imate na mom kanalu, to jest imate detaljno objašnjeno kako da napravite zaista odličan humus. Pogledajte ovu divotu. Ovo je, dragi moji, nešto najbolje. Ne mogu vam opisati koliko je ovaj hljeb dobar. I znate kako, uvijek gledajte hljebove, ako su vam onako bijeli, veliki, lijepi, nisu baš najzdraviji. Ako je hljeb napravljen kao što su ovdje dosta pravi sa domaćim kvasem, kao što sam ga ja napravila, ili ne morate imati domaći kvasac, možete jednostavno da odradite dugu fermentaciju, taj hljeb će vam uvijek biti najzdravija verzija hljeba. Nadam se da ćete probati ovaj divan hljeb, a ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!